بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے شد کے متعلق۔ یہ جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے تشدید یعنی شد۔ یہ دیکھیں، یہ شد آج ہم پڑھیں گے۔ یہ اس کی شیپ ہوتی ہے، یہ اس کا شکل ہوتی ہے شد کی۔ یہ 3 دندانے ہوتے ہیں اس کے، یہ دیکھیں، یہ 3 دندانے، یہ شد، ٹھیک ہے۔ اس حرف پہ شد ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مشدد، ٹھیک ہے۔ با کمر شد ہے تو با مشدد، تا کمر شد ہے تو تا مشدد، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اگر نون کمر شد ہوئے گی اور میم کمر شد ہوئے گی، نون مشدد اور میم مشدد، تو وہاں پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ غنہ یعنی ناک میں آواز لے کے جائیں گے، نون مشدد اور میم مشدد، وہاں پہ غنہ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارا حمزہ زبر با شد۔ اچھا، دوسرا شد والا جو لفظ ہوتا ہے، جو شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے، 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر با شد اب، با زبر با اب با، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ملایا اب، پھر با کو مر زبر پڑھیں گے تو 2 دفعہ پڑھا جائے گا، شد والا لفظ جو حرف ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ حمزہ زبر با شد اب، با زبر با اب با۔ حمزہ زبر با شد اب، با زیر بی اب بی۔ حمزہ زبر با شد اب، با پیشبو اب بو۔ ان تینوں کو کیسے پڑھیں گے بغیر جوڑ کے؟ اب ابی ابو۔ حمزہ زبر تا شد ات، تا زبر تا ات۔ حمزہ زبر تا شد ات، تا زیر تی اتی۔ حمزہ زبر تا شد ات، تا پشتو اتو۔ ات اتی اتو۔ حمزہ زبر سا شد اس، سا زبر سا اس۔ حمزہ زبر سا شد اس، سا زیر سی اسی۔ حمزہ زبر سا شد اس، سا پیش سو اسو۔ اس اسی اسو۔ حمزہ زبر جیم شد اج، جیم زبر جا اج اج۔ حمزہ زبر جیم شد اج، جیم زیر جی اجی۔ حمزہ زبر جیم شد اج، جیم پیش جو اجو۔ اج اجی اجو۔ حمزہ زبر حا شد اح، حا زبر حا احا۔ حمزہ زبر حا شد اح، حا زیر حی احی۔
حمزة زبر حاشد أح حابش حو أحو أح أحي أحو حمزة زبر خاشد أخ خا زبر خا أخا حمزة زبر خاشد أخ خا زر خي أخي حمزة زبر خاشد أخ خا پیش خو أخو أخا أخي أخو حمزة زبر دال شد أد دال زبر دا أد حمزة زبر دال شد أد دال زر دي أدي حمزة زبر دال شد أد دال پیش دو أدو أد أدي أدو حمزة زبر دال شد أذ دال زبر ذا أذ حمزة زبر دال شد أذ دال زر ذي أذي حمزة زبر دال شد أذ دال پیش ذو أذو أذ أذي أذو حمزة زبر راشد أر را زبر را أر یہ را کی مزبر ہے را کو پر کریں گے الرا حمزہ زبر راشد ار را زری الری الری حمزہ زبر راشد ار را پیش رو الرو را کو پر کریں گے الرو موٹا کر کے پڑھیں گے را کو الرو الرا الری الرو حمزہ زبر زا شد از زا زبر زا از حمزہ زبر زا شد از زا زبر زا از حمزہ زبر زا شد از زا زیر زی الزي حمزة زبر زا شد از زا پیش زو الزو الز الزي الزو حمزة زبر حمزة زبر سين شاد أس سين زبر سا أس حمزة زبر سين شاد أس سين زبر سا أس حمزة زبر سين شاد أس سين زر سي أسي حمزة زبر سين شاد أس سين پیش سو السو الس السي السو حمزة زبر شين شد أش شين زبر شا أش حمزة زبر شين شد أش شين زر شي أشي حمزة زبر شين شد أش شين پیشو أشو أش أشي أشو.
तो ये हमारा सबक जो है ना कंप्लीट हुआ है शद का, शद के मुतालिक इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। शद जिस हर्फ पे होगी उसको डबल पढ़ेंगे, 2 दफा उसकी आवाज आएगी, और जिस लेटर पे शद होगी उसको बोलेंगे मुशद्दद। ये बा की मुशद्दद है, बा मुशद्दद, ता मुशद्दद, इसी तरह जाल मुशद्दद। शुरू से मैं पढ़ता हूं बगैर जोड़ के, आप सुने। अब, अब्बी, अब्बू, अत्ता, अत्ती, अत्तू, अस्स, अस्सी, अस्सु, अज्ज, अज्जी, अज्जू, अह, अही, अहू, अखो, अखी, अखू, अद्द, अद्दी, अद्दू, अज़्ज़, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू, अर्रो, अर्री, अर्रू। ये रॉ को पुर करेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर है, ये भी रॉ के ऊपर, रॉ मुशद्दद है, उससे पहले फतहा दम्मा होएगा, तो आपने रॉ को पुर करना है। रॉ मुशद्दद उससे पहले ज़बर रोड पेश आएगी, तो आपने रॉ को पुर करना है आपने। अर्रो, अर्री, अर्रू, अर्रो, अर्री, अर्रू, अज़्ज़, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू, अस्स, अस्सी, अस्सू, अश्श, अश्शी, अश्शू। तो ये मुशद्दद का जो हमने शद वाला जो सबक हमने पढ़ा है उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद दूसरे वर्ड्स हैं उनके हम सेकंड वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छी तरह मेरे भाइयों इस लेसन की आप प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको शद की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि जो साथी पढ़ना चाहते हैं कुरान मजीद वो इस प्लेटफॉर्म पे आके कुरान मजीद सीख सकें, अच्छी तरह समझ सकें। और मेरे इस चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले सबक की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।